Krishna, Shivam and Samartha, I am going to ask you some collective noun. In Marathi, you should tell me in English. Are you ready? Yes. पक्ष्यांचा थवा, A flock of birds. कपड्यांचे गाठोडे, A bundle of clothes. चाव्यांचा जुडगा, A bunch of keys. द्राक्षांचा घड, A bunch of grapes. मुलांचा समूह, A group of children. कुत्र्यांचा कळप, A pack of dogs. गुरांचा कळप, A herd of cattle. पुस्तकांचा ढीग, A heap of books. टोप्यांचा संच, A set of caps. सैनिकांचे सैन्य, An army. वस्तूंची यादी, A list of things. कुटुंब, A family. पक्ष्यांचा थवा, A flock of birds. कपड्यांचे गाठोडे, A bundle of clothes. चाव्यांचा जुडगा, A bunch of keys. द्राक्षांचा घड, A bunch of grapes. मुलांचा समूह गट किंवा घोळका, A group of children. कुत्र्यांचा कळप किंवा झुंड, A pack of dogs. गुरांचा कळप, A herd of cattle. पुस्तकांचा ढीग किंवा रास, A heap of books. टोप्यांचा संच, A set of caps. सैनिकांचे सैन्यदल, An army. वस्तूंची यादी, A list of things. कुटुंब, A family.